জয় শ্রী মাতাজি। আমরা সাপ্তাহিক সামূহিক ধ্যানের অধিবেশন শুরু করব। আমরা আমাদের চিত্ত সহস্রে রাখবো, অ্যাটেনশন টপ অফ দ্য হেড। চিত্ত সহস্রে রেখে শ্রী মাতাজিকে আমরা আহ্বান করব আমাদের হৃদয়ে। আমরা ডান হাত হৃদয়ে স্থাপন করব, মনে মনে প্রার্থনা করব, হে আদিশক্তি পরম পূজ্য শ্রী মাতাজি নির্মলা দেবী, আপনি কৃপা করে আমাদের হৃদয়ে আসুন। আপনার হৃদয়ের আলোকে আমাদের হৃদয়কে আলোকিত করে দিন। মা, আপনার কৃপায় জেনেছি আমরা শুদ্ধ আত্মা, আমরা দেহ মন বুদ্ধি অহংকার কিছু নই। আমরা শুদ্ধ আত্মা আর আপনি পরমাত্মা। আমরা এই ভাবটা রাখব যে আমরা পরমাত্মার সামনে উপবিষ্ট আছি। এই ভাবটা রেখে আমরা নতমস্তকে শ্রী মাতাজিকে প্রণাম করব এবং কুণ্ডলী তুলে বন্ধন নেব। জয় শ্রী মাতাজি। আমরা গানের সুরে 3 মহামন্ত্র করব। ত্বমেব সাক্ষাৎ শ্রী মহালক্ষ্মী সরস্বতী মহাকালী ত্রিগুণাত্মিকা কুণ্ডলিনী সাক্ষাৎ শ্রী আদি শক্তি মাতাজি শ্রী নির্মলা দেবে নমো নমঃ। ত্বমেব সাক্ষাৎ শ্রী কল্কি সাক্ষাৎ শ্রী আদি শক্তি মাতাজি শ্রী নির্মলা দেবে নমো নমঃ। ত্বমেব সাক্ষাৎ শ্রী কল্কি সাক্ষাৎ শ্রী সহস্রার স্বামিনী মোক্ষ প্রদায়িনী মাতাজি শ্রী
আকারে শ্রী গণেশ মন্ত্র। ওম তমেব সাক্ষাৎ শ্রী গণেশ সাক্ষাৎ শ্রী আদি শক্তি মাতাজি শ্রী নির্মলা দেবী নমো নমঃ। আমরা অল্প সময় ধ্যানের অবস্থায় থাকবো চিত্ত সহস্রে। জয় শ্রী মাতাজি। আমরা ব্যালেন্সিং করব, ডান হাত মাটিতে বাঁ হাত করে রেখে মনে মনে শ্রী মাতাজির কাছে প্রার্থনা করব চিত্ত সহস্রে রেখে। মা, আপনি কৃপা করে আমার ইরানাড়ির যাবতীয় রোগ ব্যাধি বাধা সমস্যা এবং বিকার ডান হাতের মাধ্যমে ধৈর্যের মাটিতে শোষণ করিয়ে দিন, যাতে ইরানাড়ি পরিপূর্ণভাবে পরিশুদ্ধ হয়। শ্রী মাতাজি, আপনি কৃপা করে আমার ইরানাড়ির যাবতীয় রোগ ব্যাধি বাধা সমস্যা এবং বিকার আমার ডান হাতের মাধ্যমে ধরিত্রীর মাটিতে শোষণ করিয়ে দিন, যাতে আমার ইরানাড়ি পরিপূর্ণভাবে পরিশুদ্ধ হয় এবং আমি ব্যালেন্সে থাকতে পারি। হে আদিশক্তি মা, আপনি কৃপা করে আমার ইরানাড়ি যাবতীয় রোগ ব্যাধি বাধা সমস্যা এবং বিকার আমার ডান হাতের মাধ্যমে ধরিত্রীর মাটিতে শোষণ করিয়ে দিন, যাতে আমার ইরানাড়ি পরিপূর্ণভাবে পরিশুদ্ধ হয় এবং আমি সমতায় থাকতে পারি, ব্যালেন্সে। আমরা শ্রী মহাকালী শ্রী ভোরের মাথের মন্ত্র নেব। ওম ত্বমেব সাক্ষাৎ শ্রী মহাকালী সাক্ষাৎ শ্রী ভৈরবনাথ সাক্ষাৎ শ্রী আদি শক্তি মাতাজি শ্রী নির্মলা দেবী নমো নমঃ। আমরা ডান হাত কোলে নিয়ে বাঁ হাত আকাশের দিকে রেখে মনে মনে প্রার্থনা করব চিত্ত সহস্রে। মা, আপনি কৃপা করে আমার পিঙ্গলা নারীর যাবতীয় রোগ ব্যাধি বাধা সমস্যা এবং বিকার আমার বাম হাতের মাধ্যমে আকাশতত্ত্বে মিশিয়ে দিন, যাতে আমার পিঙ্গলা নারী পরিপূর্ণভাবে পরিশুদ্ধ হয়। হে আদিশক্তি মা, আপনি কৃপা করে আমার পিঙ্গলা নারীর যাবতীয় রোগ ব্যাধি বাধা সমস্যা এবং বিকার আমার বাম হাতের মাধ্যমে আকাশতত্ত্বে মিশিয়ে দিন, যাতে আমার পিঙ্গলা নারী পরিপূর্ণভাবে পরিশুদ্ধ হয় এবং আমি ব্যালেন্সে থাকতে পারি। হে আদিশক্তি পরম পূজ্য শ্রী মাতাজি নির্মলা দেবী, আপনি কৃপা করে আমার পিঙ্গলা নারীর যাবতীয় রোগ ব্যাধি বাধা সমস্যা এবং বিকার আমার বাম হাতের মাধ্যমে আকাশতত্ত্বে মিশিয়ে দিন, যাতে আমার পিঙ্গলা নারী পরিপূর্ণভাবে পরিশুদ্ধ হয় এবং আমি ব্যালেন্সে থাকতে পারি। আমরা একবার শ্রী মহা সরস্বতী এবং শ্রী হনুমানের মন্ত্র নেব। ও
শ্রী হনুমান সাক্ষাৎ শ্রী আদি শক্তি মাতাজি শ্রী নির্মলা দেবী নমো নমঃ। আমরা দুই হাত হৃদয় বরাবর রাখবো, হার্ট লেভেলে রেখে এই অবস্থায় আমরা মনে মনে প্রার্থনা করব, মা আপনি কৃপা করে আমার সুষুম্ন নাড়ির যাবতীয় রোগ ব্যাধি বাধা সমস্যা এবং বিকার দূর করে আমায় বর্তমানে স্থিত করে দিন, যাতে আমি ব্যালেন্সে থাকতে পারি, সমতায় থাকতে পারি। শ্রী মাতাজি আপনি কৃপা করে আমার সুষুম্ন নাড়ির যাবতীয় রোগ ব্যাধি বাধা সমস্যা এবং বিকার দূর করে আমায় বর্তমানে স্থিত করে দিন, যাতে আমি ব্যালেন্সে থাকতে পারি। হে আদিশক্তি পরম পূজ্য শ্রীমতী নির্মলা দেবী, আপনি কৃপা করে আমার সুষুম্ন নাড়ির যাবতীয় রোগ ব্যাধি বাধা সমস্যা এবং বিকার দূর করে আমায় বর্তমানে স্থিত করে দিন, যাতে আমি সমতায় থাকতে পারি, ব্যালেন্সে থাকতে পারি। আমরা শ্রী মহালক্ষ্মী এবং শ্রী গণেশের মন্ত্র নেব। ওম ত্বমেব সাক্ষাৎ শ্রী মহালক্ষ্মী সাক্ষাৎ শ্রী গণেশ সাক্ষাৎ শ্রী আদিশক্তি মাতাজি শ্রী নির্মলা দেবী নমো নমঃ। আমরা অল্প সময়ের জন্য ধ্যানের অবস্থায় থাকবো, চিত্ত সহস্রে রেখে। জয় শ্রী মাতাজি। আমরা এখন অ্যাফার্মেশন করব মধ্যপথে। আমাদের চিত্ত সহস্রে থাকবে। এই অবস্থায় আমরা মধ্য মূলাধার চক্রের জন্য আমাদের ডান হাত মাটিতে রাখব। মাটিতে রেখে মনে মনে প্রার্থনা করব, শ্রী মাতাজি আপনি কৃপা করে আমার মধ্যে শ্রী গণেশ তত্ত্ব স্থাপিত করে আমায় অবধিতা দিন। মা আপনি কৃপা করে আমার মধ্যে শ্রী গণেশ তত্ত্ব স্থাপিত করে আমায় অবধিতা দিন। হে আদিশক্তি মা আপনি কৃপা করে আমার মধ্যে শ্রী গণেশ তত্ত্ব স্থাপিত করে আমায় অবধিতা দিন। মা কৃপা করে আমার মধ্যে শ্রী গণেশ গৌরী মাতার শক্তি দিন। আমার মধ্যে শ্রী গণেশ এবং শ্রী গৌরী মাতার শক্তি দিন। ডান হাত আমরা মধ্য স্বাধিষ্ঠানে রাখব। এইখানে আমরা মনে মনে প্রার্থনা করব শ্রী মাতাজির কাছে, মা কৃপা করে আমায় শুদ্ধি ইচ্ছা দিন, নির্মল বিদ্যা দিন, সৃজনশীলতা দিন। এই সৃজনশীলতা আমি যেন সহজে কাজে প্রয়োগ করতে পারি। শ্রী মাতাজি আপনি কৃপা করে আমায় শুদ্ধি ইচ্ছা নির্মল বিদ্যা সৃজনশীলতা দিন। এই সৃজনশীলতা আমি যেন সহজে কাজে প্রয়োগ করতে পারি। হে আদিশক্তি মা আপনি কৃপা করে আমার মধ্যে শুদ্ধি ইচ্ছা নির্মল বিদ্যা সৃজনশীলতা দিন। এই সৃজনশীলতা আমি যেন সহজে কাজে প্রয়োগ করতে পারি। মা কৃপা করে আমার মধ্যে শ্রী ব্রহ্মদেব শ্রী সরস্বতী শক্তি দিন। আমার মধ্যে শ্রী ব্রহ্মদেব এবং শ্রী সরস্বতী শক্তি দিন। আমাদের হাত আমরা মধ্য নাভিতে রাখবো, মণিপুর চক্র, মধ্য মণিপুর চক্র রেখে আমরা মনে মনে প্রার্থনা করব, মা
কৃপা করে আমায় শান্তি, সন্তুষ্টি, পরিতৃপ্তি, উদারতা দিন। মা কৃপা করে আমায় শান্তি দিন, সন্তুষ্টি দিন, পরিতৃপ্তি দিন, উদারতা দিন। শ্রী মাতাজি কৃপা করে আমায় শান্তি দিন, সন্তুষ্টি দিন, পরিতৃপ্তি দিন, উদারতা দিন। হে আদিশক্তি মা, কৃপা করে আমায় শান্তি, সন্তুষ্টি, পরিতৃপ্তি, উদারতা দিন। মা কৃপা করে আমার মধ্যে শ্রী লক্ষ্মীনারায়ণের শক্তি দিন। মা কৃপা করে আমার মধ্যে শ্রী লক্ষ্মীনারায়ণের শক্তি দিন। কৃপা করে আমার মধ্যে শ্রী লক্ষ্মীনারায়ণের শক্তি দিন। আমরা ডান হাত মধ্য ভবসাগরে রাখবো। মধ্য ভবসাগরে রেখে আমরা মনে মনে প্রার্থনা করব, মা কৃপা করে আমার মধ্যে শ্রী গুরুতত্ত্ব স্থাপিত করে আমাকে আমার নিজের গুরু করে দিন। হে আদিশক্তি পরম পূজ্য শ্রীমতী নির্মলা দেবী, কৃপা করে আমার মধ্যে সেই গুরুতত্ত্ব স্থাপিত করে আমাকে আমার নিজের গুরু করে দিন। মা কৃপা করে আমার মধ্যে সেই গুরুতত্ত্ব স্থাপিত করে আমাকে আমার নিজের গুরু করে দিন। মা কৃপা করে আমার মধ্যে সেই আদিগুরু দত্তাত্রের শক্তি দিন। শ্রী মাতাজি কৃপা করে আমার মধ্যে সেই আদিগুরু দত্তাত্রের শক্তি দিন। মধ্য হৃদয়ে হাত রাখবো। অনাহত চক্র, মধ্য অনাহত চক্রে হাত রেখে মনে মনে প্রার্থনা করব, মা কৃপা করে আমার হৃদয়কে বিরাট করে আমার হৃদয়ে প্রেম দিন। হে আদিশক্তি পরম পূজ্য শ্রীমতী নির্মলা দেবী, আপনি কৃপা করে আমার হৃদয়কে বিরাট করে আমার হৃদয়ে প্রেম দিন। মা কৃপা করে আমার হৃদয়কে বিরাট করে আমার হৃদয়ে প্রেম দিন। মা কৃপা করে সবসময় আপনি আমার হৃদয়ে থাকুন এবং আপনার শ্রীচরণ কমল যুগল আমার হৃদয়ে স্থাপন করুন। হে আদিশক্তি পরম পূজ্য শ্রীমতী নির্মলা দেবী, আপনি কৃপা করে আমার হৃদয়ে থাকুন এবং আপনার শ্রীচরণ কমল যুগল আমার হৃদয়ে স্থাপন করুন। শ্রী মাতাজি কৃপা করে সবসময় আপনি আমার হৃদয়ে থাকুন এবং আপনার শ্রীচরণ কমল যুগল আমার হৃদয়ে স্থাপন করুন। মা আপনার আশ্রয়ে সম্পূর্ণ নিরাপদ, সুরক্ষিত এই বোধ দিয়ে আমার হৃদয়কে ভয়শূন্য করে দিন। হে আদিশক্তি মা, আপনার আশ্রয়ে আমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ, সুরক্ষিত, কৃপা করে এই বোধ দিয়ে আমাদের হৃদয়কে ভয়শূন্য করে দিন। মা আমাদের হৃদয়কে ভয়শূন্য করে দিন। মা আমার মধ্যে শ্রী জগদম্বা দুর্গা মাতার শক্তি দিন। শ্রী মাতাজি কৃপা করে আমার মধ্যে শ্রী জগদম্বা দুর্গা মাতার শক্তি দিন। মধ্য বিশুদ্ধিতে হাত রাখবো। মা কৃপা করে আমায় বিরাটের অংশ করে দিন, সাক্ষী স্বরূপ করে দিন, সামূহিকতার আনন্দ দিন। শ্রী মাতাজি কৃপা করে আমায় বিরাটের অংশ করে দিন, সাক্ষী স্বরূপ করে দিন, সামূহিকতার আনন্দ দিন। হে আদিশক্তি পরম পূজ্য শ্রীমতী নির্মলা দেবী, আপনি কৃপা করে আমায় বিরাটের অংশ করে দিন, সাক্ষী স্বরূপ করে দিন, সামূহিকতা আনন্দ দিন। মা আমার মধ্যে শ্রী রাধাকৃষ্ণের শক্তি দিন। শ্রী রাধাকৃষ্ণের শক্তি দিন। মা কৃপা করে আমার মধ্যে শ্রী রাধাকৃষ্ণের শক্তি দিন। আমরা 3 আঙ্গুল এক করব। মধ্যমা, তর্জনী, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ 3 আঙ্গুল আমরা ভুরুর মাঝখানে অঙ্কচক্র যেখানে সেখানে স্থাপন করে মাথায় একটু ঝুঁকিয়ে মনে মনে প্রার্থনা করব, মা কৃপা করে আমায় ঐশ্বরিক বুদ্ধি দিন। ঈশ্বরের বিচারে কোনটি ভালো কোনটি মন্দ আমি যেন বুঝতে পারি। হে আদিশক্তি পরম পূজ্য শ্রীমতী নির্মলা দেবী, আপনি কৃপা করে আমায় ঐশ্বরিক বুদ্ধি দিন। ঈশ্বরের বিচারে কোনটি ভালো কোনটি মন্দ আমি যেন বুঝতে পারি। শ্রী মাতাজি আপনি কৃপা করে আমায় ঐশ্বরিক বুদ্ধি দিন। ঈশ্বরের বিচারে কোনটি ভালো কোনটি মন্দ আমি যেন বুঝতে পারি। মা আমার মধ্যে শ্রী হংসচক্র স্বামীর শক্তি দিন। শ্রী মাতাজি আপনি কৃপা করে আমার মধ্যে শ্রী হংসচক্র স্বামীর শক্তি দিন। কপালে হাত রাখবো, 2 দিকে চাপ দেব, আড়াআড়ি হাত রেখে চিত্ত সহস্রে মনে মনে প্রার্থনা করব, মা আমি সকলকে ক্ষমা করেছি, এমনকি নিজেকেও ক্ষমা করেছি। আপনি কৃপা করে আমায় ক্ষমাশীল ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তুলুন। শ্রী মাতাজি নির্মলা দেবী, এই মুহূর্তে আমি সকলকেই ক্ষমা করেছি, নিজেকেও ক্ষমা করেছি। আপনি কৃপা করে আমায় ক্ষমাশীল ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তুলুন। হে
হে আদিশক্তি পরম পূজ্য শ্রী মাতাজি নির্মলা দেবী, এই মুহূর্তে আমি সকলকেই ক্ষমা করেছি, নিজেকেও ক্ষমা করেছি। আপনি কৃপা করে আমি ক্ষমাশীল ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তুলুন। মা কৃপা করে আমার মধ্যে শ্রী লর্ড জিজাস, শ্রী মাদার মেরি, শ্রী মহালক্ষ্মীর শক্তি দিন। হে আদিশক্তি পরম পূজ্য শ্রী মাতাজি নির্মলা দেবী, আপনি কৃপা করে আমার মধ্যে শ্রী লর্ড জিজাস, শ্রী মাদার মেরি, শ্রী মহালক্ষ্মীর শক্তি দিন। আমরা মাথার পিছন থেকে হাত রাখবো আর মাথার ভারটা হাতের তালুর উপরে রেখে, মাথাটা হাতের তালুর উপরে রেখে উপরের দিকে মুখমণ্ডলটা নিয়ে যাব। এই অবস্থায় মনে মনে প্রার্থনা করবো চিত্ত সহস্রে, মা আমি জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যদি কোনো দোষ, অন্যায়, অপরাধ করে থাকি, কৃপা করে আপনি আমায় ক্ষমা করুন। শ্রী মাতাজি, আমি জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যদি কোনো দোষ, অন্যায়, অপরাধ করে থাকি, কৃপা করে আপনি আমায় ক্ষমা করুন। শ্রী মাতাজি, আমি জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যদি কোনো দোষ, অন্যায়, অপরাধ করে থাকি, কৃপা করে আমায় ক্ষমা করুন। মা কৃপা করে আমার মধ্যে শ্রী মহাগণেশের শক্তি দিন, শ্রী মহাগণেশের শক্তি দিন। মাথা সোজা করে চিত্ত সহস্রে রেখে এবং হাতের তালু সহস্রে রেখে ক্লকওয়াইজ ঘোরাবো আর মনে মনে প্রার্থনা করবো, মা আপনি কৃপা করে আমাকে আমার আত্মসাক্ষাৎকার দিন। শ্রী মাতাজি নির্মলা দেবী, কৃপা করে আমাকে আমার আত্মসাক্ষাৎকার দিন এবং এই আত্মসাক্ষাৎকার সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিন। শ্রী মাতাজি, কৃপা করে আমার আত্মসাক্ষাৎকার সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিন। আমার ঈশ্বর সংযোগ দিন, এই সংযোগকে সুদৃঢ় করে দিন। মা আমার ঈশ্বর সংযোগ সুদৃঢ় করে দিন। মা কৃপা করে সবসময় আপনি আমার সহস্রে থাকুন। হে সহস্র স্বামিনী, কৃপা করে আপনি সবসময় আমার সহস্রে থাকুন। দুই হাত করে রেখে অল্প সময়ের জন্য আমরা ধ্যানের অবস্থায় থাকব। জয় শ্রী মাতাজি। আমরা এখন শ্রী মাতাজির অমৃতবাণী শুনব। আমাদের আজকের অমৃতবাণীর টাইটেল सहज योग में प्रेम की शक्ति। सहज योग में प्रेम की शक्ति সম্ভবত শিবরাত্রি, মহাশিবরাত্রি পুজোর এই প্রবচন। टॉक ऑफ श्री माताजी निर्मला देवी ऑन 16 ফেব্রুয়ারি 1986 দিল্লিতে এই পুজো হয়েছিল। সেই পুজোর প্রবচন, টাইটেল সহজ যোগ মে প্রেম কা শক্তি। আমরা চিত্ত সহস্র রেখে এই প্রবচন শুনব। दिल्ली वालों में जितना प्यार भरेगा उतना ही कल्याण का मार्ग बनने वाला है। प्रेम के प्रति उदासीन होने वाले लोग सहयोग में बढ़ नहीं सकते। हम दूसरों को कितना प्यार दे सकते हैं, इसकी पूरी कल्पना अभी आपको नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर प्यार का सागर बसा हुआ है और उसकी झलक मात्र भी हमने अभी तक देखी नहीं कि हम कितने प्यार से ओतप्रोत हैं। परमात्मा ने भी हमें बनाया सो अपने प्यार में ही बनाया है। और जिस चैतन्य को आप जानते हैं और जिस ब्रह्म को आप महसूस करते हैं, ये ब्रह्म भी उनका प्यार ही है। प्यार ही सत्य है। जो मनुष्य किसी से प्यार करता है या स्त्री किसी बच्चे से प्यार करती है, पति से प्यार करती है, तो वो उसके बारे में सब कुछ जान जाती, तो भी वो बाह्यता जानना हो जाता है।
लेकिन आप जब चैतन्य से किसी को जानते हैं तो उसके बारे में आप सब कुछ एक साथ जान सकते हैं। इसको आपने प्रत्यक्ष में अनुभव किया है। आप खुद जानते हैं कि आप अपने उंगलियों पर इस चैतन्य को भी जान सकते हैं, अपने को भी जान सकते हैं और दूसरों को भी जान सकते हैं। लेकिन अभी तक ये हमारे अंदर आस्था नहीं आई कि ये चैतन्य प्यार है, परमात्मा का प्यार है। ये प्यार की शक्ति का अर्थ तो हम लोग हमेशा विध्वंस से लगाते हैं, किसी की घृणा से लगाते हैं, लेकिन परमात्मा का जो प्यार है वो जब हमारे अंदर उतरता है तो पूरी तरह से हमें शांतिमय बना देता है, जिसको कि अंग्रेजी में कहते हैं रिलैक्स्ड। किसी भी तरह की हिंसक भावना हमारे अंदर आ ही नहीं सकती, किसी तरह का भी आतताई एग्रेसिवनेस आ ही नहीं सकती। और जब एग्रेशन अवतरणों ने किया भी तो वो इसलिए कि वो शांति के विरोधक थे, वो प्रेम के विरोधक थे, वो द्वेषपूर्ण थे, राक्षसी थे। आज संसार में सब दूर आसुरी विद्या फैल गई। कृष्ण ने बताया था कि आसुरी विद्या जब फैलती तो बहुत जोर में पकड़ लेती। इसकी वजह क्या हो सकती है, ये सोचना चाहिए। आसुरी विद्या जल्दी फैलती है और सहयोग धीरे धीरे क्यों फैलता है। सोचना चाहिए कि जो इतनी अच्छी चीज़ है, जो सर्वोत्तम चीज़ है, वो धीरे धीरे फैल जाए, और जो गंदी चीज़ें हैं वो इतने जल्दी क्यों फैल जाती। इसकी वजह यह है कि जब मनुष्य की चेतना बढ़ती है तो वो उल्टी तरफ बढ़ती है। ऐसे भी श्री कृष्ण ने ये भी बात कही है कि अधोगति पर जाती है। ये पेड़ का जो मूल है वो आपके मस्तिष्क में है। तो इस ब्रेन की ओर जाने का क्या मार्ग है, ऊर्ध्व गति की ओर जाने का क्या मार्ग है। आप तो जानते हैं कि कुंडलिनी के जागरण से आपका जो चित्त है वो ऊर्ध्व गति को प्राप्त होता है। पर अगर आप ऊर्ध्व गति की ओर जा रहे हैं और बार बार आप अधोगति की ओर उतर आते हैं तो इस बंदर कूदी में आप कहाँ पहुँच पाइएगा। जैसे स्कूल में पढ़ाया जाता है कि एक आदमी था, उसने 4 दिन काम किया, फिर वो भाग गया। फिर दूसरा एक आदमी आया, उसने 2 दिन उस काम को तोड़ा, फिर वो भाग गया। फिर उसके बाद तीसरा आदमी आया। तो ऐसी हालत में वो काम पूरा कैसे हो सकता है। आज बनाया कल तोड़ा, क्योंकि हम उस अधोगति से ऊपर उठ रहे हैं, उस जड़ता से हम ऊपर उठ रहे हैं, इसलिए उधर खिंचाव ज़्यादा हो जाता है और इसीलिए बहुत जोर लगा करके ऊपर उठना पड़ता है। हालांकि परमेश्वर की शक्ति आतुर है कि आपको कमल के जैसे सुंदर ऊर्ध्वगति दान करे, और उसने प्रदान किया भी है। लेकिन उस दशा में रहने के लिए आपको थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है, और जोर बड़ा सुंदर है, वो है प्यार का। अब प्यार का विश्लेषण कैसा किया जाए। प्यार का मतलब ये होता है कि जहाँ आप कोई सा भी कार्य करते हैं वो अपने हित के लिए और दूसरों के हित के लिए होना चाहिए। हित आत्मा का साध्य होना चाहिए। आत्मा का हित जो है वही प्यार है और वही आनंद है।
अब हम देखते हैं कि दुनिया में लोग किसी भी एक धारणा पे जुट जाते हैं। यही बात ठीक है, ऐसी करना चाहिए, यही होना चाहिए, मैं यही ठीक समझता हूँ, ऐसे ही करना चाहिए। इसे हम लोग अहंकार कहते हैं। अहंकार माने मैं करता हूँ। कितने बार आपसे मैंने बताया कि हम कुछ भी नहीं करते। कोई मरी हुई चीज़ को अगर हम दूसरी मरी हुई चीज़ बना दें तो हम क्या करते हैं? समझ लीजिए अगर एक पेड़ मर जाए और उससे हम एक फर्नीचर बना दें तो हमने क्या विशेष चीज़ कर ली? कुछ भी नहीं किया। एक मरी से दूसरी बना ली। और मरी हुई चीज़ों को इस्तेमाल करने से हम भी धीरे धीरे मरते हैं, माने हमारे भी अंदर आदतें जुट जाती हैं। जैसे कि हमें अगर आदत हो गई कि हम पलंग पे सो तो ज़मीन पे नहीं सो सकते, फिर पलंग उठाते फिरिए दुनिया भर में। अब हमारी क्योंकि जड़ता से ही प्रगति हुई है, जड़ की ओर आकर्षण एक तरह से बना हुआ है। उसको तोड़ने का एक ही तरीका है, क्या हम अपने से प्यार करते हैं? क्या हम स्वयं को प्यार करते हैं? अगर हम स्वयं को प्यार करते हैं तो कितनी बातें उसमें आ जाती हैं कि क्या हम कोई सा भी कार्य करते वक्त अपना अपमान या उपमर्द तो नहीं करते, माने चिढ़ जाना, बिगड़ जाना, नाराज हो जाना, जिसके लिए फिर हम दुखी भी हो तो भी जिस वक्त हुआ सो तो उतर गई आपकी इज्जत। दूसरी बात, अगर हम अपने से प्यार करते हैं तो हमारे अंदर एक तरह की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि दूसरा देखने वाला कहे कि कोई संत खड़ा हुआ है। आप लोग सब संत हो गए, थोड़े अधकच्चे भी हैं, ये नहीं मैं कहती कि सब पक्के संत हो गए। अधकच्चे तो सही, पर हो तो गए आप संत। आप असंतों के जैसे तो घूम नहीं सकते। अगर आपका अब बर्ताव इस तरह से रहे कि जो एक संत नहीं करता, तो ये तो बहुत बड़ी अपनी हानि है। क्योंकि एक तो पहले आपको संत होना नहीं चाहिए था। नहीं होते तो लोग कहते चलो ये उचक्के ही हैं, चोर हैं, चलो इनके तो ऐसे ही हैं, घुमा करते हैं ऐसे 2500। गलियों में ऐसे बहुत से देखे गए। लेकिन आप संत तो उसकी एक अपनी हस्ती है जो कि माननीय होनी चाहिए, जिसको लोग माने। लेकिन माने कैसे अगर वो माननीय नहीं है? तो प्यार जब तक असलियत पे नहीं आता, जब तक असली प्यार नहीं होता है, तब तक झूठे प्यार से हम अपना उत्थान नहीं कर सकते। अब अगर हम अपना प्यार इस तरह से तौलें कि हमने अपने लिए क्या किया, हमने ज़मीनें खरीद ली, मकाने बना लिए, बाल बच्चे हमारे पढ़ गए, सब कुछ हो गया। अब हमने अपने लिए क्या किया? स्वार्थ, स्व का अर्थ हमने लगा लिया क्या? अपने लिए हमने कौन सी सेवा की? माँ की सेवा तो बाद में होगी, पहले अपनी करो बेटे। अपनी सेवा में क्या प्राप्त होने का है, क्या हमारा लक्ष्य है, वो सोचना चाहिए। हमें क्या पाने का है? हमें पूर्णतया परमात्मा के साम्राज्य में अधिकार से बैठना है। उस अधिकार को हमें प्राप्त करना है। उसके लिए हमने कौन सी गतिविधियां की, कौन सी व्यवस्था की है अपने जीवन के साथ, कौन से तौर तरीके अपनाए हैं, ये सोचना चाहिए।
अब सहयोग में कितनी बार बताया गया कि भाई अगर आपको आगे बढ़ना है, इस वृक्ष को ऊपर की ओर चढ़ाना है, तो आपको ध्यान करना चाहिए। अब इस पे लोग सोचते हैं कि माँ ध्यान से कैसे होता है। अब देखिए कैसे होता है। जब तक आप ध्यान नहीं करते हैं, मन चल बिचल थोड़ा सा रहता है। जब आप सहयोग के विधि के साथ ध्यान करते हैं तो आप निर्विचार में उतर जाते हैं। निर्विचारिता आपको शांति प्रदान करती है। अगर समझ लीजिए एक पेड़ आप लगाइए, वहाँ रोज भूकंप हो रहा हो, तो क्या वो पेड़ पनप पाएगा? जिस जगह शांति होगी वहीं ना तो पेड़ बढ़ेगा। जहाँ अशांति है, जहाँ हर चीज हिल रही है, डावाडोल है, वहाँ क्या कोई पेड़ पनप सकता है? जिस हस्ती में शांति प्रस्थापित हो गई है, वहीं पे ये पेड़ बढ़ सकता है। इसलिए पहले निर्विचारिता में उतरना पड़ेगा। उसके लिए ध्यान के सिवाय और कोई सा मार्ग मुझे नजर नहीं आता। पहले ध्यान में स्थित होकर के अपनी निर्विचारिता हमें स्थित करनी चाहिए। कितने देर के लिए हम निर्विचार रह सकते हैं, ये सोचना चाहिए। जैसे अभी कोई सुंदर चित्र है, उसकी ओर आपने देखा और आप निर्विचार हो जाएं, तो सोचना चाहिए कि आपकी शक्ति बढ़ गई है। किसी भी चित्र के ओर देखने के बाद आप में अगर ऐसी भावना है कि ये चित्र अगर मुझे मिल जाए तो कैसा होगा, इसको कहाँ से खरीदना चाहिए, ये कितने का है, ये किसने बनाया, माने अगर विचारधाराएं शुरू हुई, तो ये समझ लेना चाहिए कि हमने इस चित्र से प्यार करना शुरू कर दिया है, अपने से नहीं। जब तक हम ये कहते रहेंगे कि ये मेरा है, माने वो मैं नहीं हूँ, उससे अलग चीज है। तो जब अपने को हमें बढ़ाना है और इसकी पूरी वृद्धि करनी है, ग्रोथ करनी है, तो ज़रूरी है कि हम ध्यान में रहें और निर्विचारिता अपने अंदर स्थापित करें। जब तक निर्विचारिता स्थापित नहीं होती है, सहयोग बातचीत ही बातचीत रह जाएगी। जब तक हम अपने से ही प्यार नहीं कर सकते, तो हम दूसरों से क्या प्यार करें? लेकिन प्यार का अर्थ ये नहीं होता है कि अपने से प्यार करने का मतलब ये है कि हमारे बहुत सारे रुपए पैसे इकट्ठे हो जाएं, या हमारे पास 10-12 मोटर गाड़ी हो जाएं और हम बड़े आराम से घूमते फिरते रहें। ये जो लोग पा भी लेते हैं, वो भी आप जानते हैं, माँ के पास आते हैं और कहते हैं कि माँ इसका कुछ इलाज करें, हम तो भर पाए। वो भी सुखी नहीं। জয় শ্রী মাতাজি। আমরা এখন শ্রী গণেশ শতকশিষ্য পাঠ করব, আমাদের ডান হাত মাটিতে রেখে চিত্ত সহস্রে। ওম নমস্তে গণপতয়ে ত্বমেব প্রত্যক্ষং তত্ত্বমসি ত্বমেব কেবলম কর্তাসি ত্বমেব কেবলম ধর্তাসি ত্বমেব কেবলম হর্তাসি ত্বমেব সর্বং খলিদং ব্রহ্মাসি ত্বং সাক্ষাৎ আত্মাসি নিত্যাম হৃতাম বাচিমি সত্যাম বাচিমি आवो त्वां मां आवो वक्तारं आवो श्रोतारं आवो दातारं आवो धातारं आवो अनुचनं आवो शिष्यं आवो पश्चात्तात् आवो पुरस्तात्
পশ্চাৎ आवो उत्तरात्तात् आवो दक्षिणात्तात् आवो चूर्धात्तात् आवो अधरात्तात् सर्वतोमां पाहि पाहि समन्तात् त्वां वाङ्मयस्तां चिन्मयः त्वाम् आनन्दमयस्तां ब्रह्ममयः त्वां सच्चिदानन्दो अदितिहोषि त्वां प्रत्यक्षां ब्रह्मासि त्वां ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्तो जायते सर्वं जगदिदं तत्तो तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्वति सर्वं जगदिदं तेयि प्रत्येति त्वां भूमिरापः अनलः अनिलः नवः त्वां चत्वारि वाक्पदानि त्वां गुणत्रयातीतः त्वां कालोत्रयातीतः त्वां म्लाधारोषितोषि नित्यं त्वां शुक्तित्रयातपः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वां ब्रह्मा त्वां विष्णु त्वां रुद्रो त्वां इन्द्रो त्वां अग्निस्त्वां सूर्योस्त्वां सूर्यास्त्वां चन्द्रमास्त्वां ब्रह्मभूर्भुवस्वरं गणादिं पूर्वमुचार्य वर्णादि तदनन्तरम् अनुसारो परतरः अर्धेन्दुलोषितं प्राणेनुरिद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुसारा शान्तरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादो सन्धानां संहिता सन्धि शैषा गणेविद्या गणकोरिषि निश्चिर्गायत्री छन्दः गणपति देवता ॐ गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणां रथं च वरदं हस्तबिभानो मूषकध्वजं रक्तलम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससां रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितां भक्तानुकम्पिनां देवां जगत्कारणम् अच्युताम् आविर्भूतं च सृष्टि आदौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति ॐ नित्यं स योगी योगिनावरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते होस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी
নমো নমঃ। আমরা মনে মনে শ্রী মাতাজির কাছে প্রার্থনা করব, হে আদিশক্তি পরম পূজ্য শ্রী মাতাজি নির্মলা দেবী, আপনি কৃপা করে আমাদের মধ্যে শ্রী গণেশ তত্ত্ব স্থাপিত করে আমাদেরকে উত্থান দিন। শ্রী মাতাজি, আপনি কৃপা করে আমাদের মধ্যে শ্রী গণেশ তত্ত্ব স্থাপিত করে আমাদের উত্থান দিন। মা, কৃপা করে সমস্ত রকমের প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং সমস্ত রকমের প্রকোপ থেকে সমস্ত বিশ্ববাসীকে রক্ষা করুন। হে আদিশক্তি পরম পূজ্য শ্রী মাতাজি নির্মলা দেবী, আপনি কৃপা করে সমস্ত রকমের প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং প্রকোপ থেকে সমস্ত বিশ্ববাসীকে রক্ষা করুন। অল্প সময় আমরা ধ্যানের অবস্থায় থাকব। জয় শ্রী মাতাজি। আমরা এখন ভজন করে ধ্যানের ব্যবস্থায় যাব। প্রথম ভজন, জয় গণপতি বন্দন গণনায়ক। নির্মালাঞ্জলি 86, ছোট নির্মালাঞ্জলি 218, 218, সেকেন্ড বই 116, 116, থার্ড বই 115, 115, আর ফোর্থ বই নির্মলা বন্দনা 102, 102। জয় গণপতি বন্দন গণনায়ক। জয় গণপতি বন্দন গণনায়ক, জয় গণপতি বন্দন গণনায়ক। তেরি ছবি অতি সুন্দর সুখদায়ক, তেরি ছবি অতি সুন্দর সুখদায়ক। জয় গণপতি বন্দন গণনায়ক, জয় গণপতি বন্দন গণনায়ক। তু চার ভুজা ধারি মস্তক সিন্দুরি রূপ নিরালা, হ্যাঁ মূষক বাহন তেরো, তুহি জগ তারকো কালা। তেরি সুন্দর মূরত মন মে, তেরি সুন্দর মূরত মন মে। তু বালক সিদ্ধি বিনায়ক, তু বালক সিদ্ধি বিনায়ক। জয় গণপতি বন্দন গণনায়ক, জয় গণপতি বন্দন গণনায়ক। मन मंदिर का अधियारा, तेरे नाम से हो उजियारा। तेरे नाम की ज्योति जली तो मन में बहती सुखधारा। तेरो सुमिरन हर भुजन में, तेरो सुमिरन हर भुजन में। सबसे पहले फल गायक,
से पहले फलदायक। जय गणपति वंदन गणनायक। जय गणपति वंदन गणनायक। तेरे नाम को जिसने धाया उस पर रहती सुख छाया। मेरे रोम रोम अंतर में एक तेरा रूप समाया। तेरी महिमा तू ही जाने। तेरी महिमा तू ही जाने। शिव पार्वती के पालक। शिव पार्वती के पालक। जय गणपति वंदन गणनायक। जय गणपति वंदन गणनायक। तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक। तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक। जय गणपति वंदन गणनायक। जय गणपति वंदन गणनायक। जय गणपति वंदन गणनायक। পরের ভজন মা নির্মল ভোলি ভালি। এই ভজন সেকেন্ড বইয়ে নেই, নির্মাঞ্জলিতেও নেই। থার্ড বই 181 181। আর ফোর্থ বই যেটা নির্মলা বন্দনা 146 146। মা নির্মল ভোলি ভালি। निर्मल भोली भाली मेरा सहारा तुम ही हो। माँ भक्तों की रखवाली मेरा सहारा तुम ही हो। 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 माँ निर्मल भोली भाली मेरा सहारा तुम ही हो। मैं निश दिन तुझको ध्याऊं। माँ तेरा ही गुण गाऊं। मैं इस दिन तुझको गाऊं। मैं तेरा ही गुण गाऊं। मुझे अपना दास बना लो। मुझे अपना दास बना लो। मेरा सहारा तुम ही हो। मेरा सहारा तुम ही हो। मेरा सहारा तुम ही हो। मेरा
सहारा तुम ही हो, मेरा सहारा तुम ही हो, मेरा सहारा तुम ही हो, मेरा सहारा तुम ही हो। माँ निर्मला भोले भाली, मेरा सहारा तुम ही हो। माँ मेरा पार करा दो, माँ हमको शिव से मिला दो, माँ मेरा पार करा दो, माँ हमको शिव से मिला दो। स्वयं से मुझे मिला दो, स्वयं से मुझे मिला दो, मेरा सहारा तुम ही हो, 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 मेरा सहारा तुम ही हो। माँ निर्मल भोले भाली, मेरा सहारा तुम ही हो, निर्मल भोले भाली, मेरा सहारा तुम ही हो। मेरे दिल में है तेरा डेरा, मैंने पकड़ा आंचल तेरा, मेरे दिल में है तेरा डेरा, मैंने पकड़ा आंचल तेरा, मुझे आंचल में छिपा लो, मुझे आंचल में छिपा लो, मेरा सहारा तुम ही हो, 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 मेरा सहारा तुम ही हो। माँ निर्मल भोले भाली, मेरा सहारा तुम ही हो। माँ भक्त की राखो खाली, मेरा सहारा तुम ही हो, मेरा सहारा तुम ही हो, मेरा सहारा तुम ही हो। পরের ভজন শঙ্কর ভোলে ভালে, নতুন বই যেটা নির্মলা বন্দনা,
84 সেকেন্ড বই 95 থার্ড বই 93 আর নির্মলাঞ্জলি বড়টা, ছোটোটাই নেই, 149 শঙ্কর ভোলে ভালে। এই ভজনের পরে আমরা ধ্যানের অবস্থায় যাব। ललाटे पे है चंद्रमा चंद्रमा चंद्रमा, जटा में गंगा धार है धार है धार है। ललाटे पे है चंद्रमा, जटा में गंगा धार है। चढ़ी है भस्म अंग पे, गले में सर्पहार है। चढ़ी है भस्म अंग पे, गले में सर्पहार है। नवा रहे है शेष देव कर तुम्हारी भक्ति में। नवा रहे है शेष देव कर तुम्हारी भक्ति में। है कोटि सूर्यों का प्रकाश शिव तुम्हारी शक्ति में। शिव तुम्हारी शक्ति में, शिव तुम्हारी शक्ति में। शंकर भोले भाले ओ शंकर भोले भाले, शैल बिहारी त्रिपुरारी। तेरी लीला प्रभु सबसे है नारी। ओ शंकर भोले भाले, शैल बिहारी त्रिपुरारी। तेरी लीला प्रभु सबसे है नारी। ओ शंकर भोले भाले। सब देवों में महादेव सब देवों में महादेव, तुझसा कोई न दूजा। सब देवों में महादेव तू सब देवों में महादेव तू, तुझसा कोई न दूजा। भक्ति भाव से सब करते हैं भगवान तेरी पूजा। भगवान तेरी पूजा। शिव जी तेरा तो ओ शिव जी तेरा तो है रूप निराला भोला भाला। तेरी छवि पे सभी है बिहारी। ओ शंकर भोले भाले, शैल बिहारी त्रिपुरारी। तेरी लीला प्रभु सबसे है नारी। ओ शंकर भोले भाले। सागर मत के सभी देवता अमृत पर ललचाए। सागर मत के सभी देवता अमृत पर ललचाए। तुम भयंकर जिसको पीकर नीलकंठ कहलाए। तुम भयंकर जिसको पीकर नीलकंठ कहलाए। हाँ नीलकंठ कहलाए, जो नीलकंठ कहलाए। जो भी आया शंभु ओ जो भी आया शंभु। करण की हारी दुख हारी, उसकी नैया तूने पार उतारी। ओ शंकर भोले भाले, शैल बिहारी त्रिपुरारी। तेरी लीला प्रभु सबसे है नारी। ओ शंकर भोले भाले। हे शिव शंकर जहाँ भी तेरा हे शिव शंकर जहाँ भी तेरा डम डम डमरू बाजे। हे शिव शंकर हे प्रलयंकर। हे शिव शंकर जहाँ भी तेरा हे शिव शंकर जहाँ भी तेरा डम डम डमरू बाजे। धर के नाना रूप तेरे गंज
संग संग तेरे नाचे, संग संग तेरे नाचे। तेरा किसी ने भी, ओ तेरा किसी ने भी भेद ना पाया, कैसी माया। ये तुझको तो नंद की सवारी, ओ शंकर भोले भाले शैल बिहारी त्रिपुरारी। तेरी लीला प्रभु सबसे है नारी, ओ शंकर भोले भाले, ओ शंकर भोले भाले, ओ शंकर भोले भाले।
জয় শ্রী মাতাজি। আমরা মাকে নতমস্তকে প্রণাম করে আরেকটু জন্য উঠে যাবো। सबको दुआ देना माता को दुआ देना। जय निर्मल माता दी, जय निर्मल माता दी, दिल में सदा रहना माँ सबको दुआ देना। सबको दुआ देना माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता दी, जय निर्मल माता दी, दिल में सदा रहना माँ सबको दुआ देना। जग में संकट कारण कितने लिए अवतार माँ, कितने लिए अवतार। विश्व में तेरी महिमा, विश्व में तेरी महिमा, तू गंगा यमुना माँ सबको दुआ देना। सबको दुआ देना माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता दी, जय निर्मल माता दी, दिल में सदा रहना माँ सबको दुआ देना। जो भी शरण में आया सुख ही मिला उसी को माँ, सुख ही मिला उसी को। बैठ के दिलों में ओ माँ, बैठ के दिलों में ओ माँ, लौट के ना जाना माँ सबको दुआ देना। सबको दुआ देना माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता दी, जय निर्मल माता दी, दिल में सदा रहना माँ सबको दुआ देना। मानव में अवतर के कर दिया उजियाला माँ, कर दिया उजियाला। कलियुग में माया है, कलियुग में माया है, तेरी पहचाना माँ सबको दुआ देना। सबको दुआ देना माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता दी, जय निर्मल माता दी, दिल में सदा रहना माँ सबको दुआ देना। संत जनों की घर की है भारत माता, माँ है भारत माता। किसी धरती पर आकर, किसी धरती पर
सबसे दूर करना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता दी, जय निर्मल माता दी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। जब दिल में आएगा मधु संगीत सुन लो, माँ मधु संगीत सुन लो। होए सके जो सेवा, होए सके जो सेवा, हमसे करा लेना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता दी, जय निर्मल माता दी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रा स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री निर्मला देवी नमो नमः। बोलो श्री आदिशक्ति भगवती माताजी, श्री निर्मला देवी की जय। जय श्री माता दी।
আমরা অল্প সময়ের জন্য ধ্যানের অবস্থায় থাকব। জয় শ্রী মাতাজি। আমরা ওয়াল ম্যাপে ভাইব্রেশন দেব চিত্ত সহস্র রেখে, আর যাদের ম্যাপ নেই তারা মাটিতে সার্কেল রেখে মাঝখানে ওয়াল ম্যাপ লিখে নেবেন। আমরা প্রার্থনা করব ওয়াল ম্যাপের উপরে ডান হাত রেখে মনে মনে, হে আদিশক্তি পরম পূজ্য শ্রী মাতাজি নির্মলা দেবী, আপনি কৃপা করে সমস্ত বিশ্ববাসীকে রক্ষা করুন, সমস্ত বিশ্ববাসীর কল্যাণ করুন এবং ভূমণ্ডলকে নির্মল করুন। শ্রী মাতাজি, আপনি কৃপা করে সমস্ত বিশ্ববাসীকে রক্ষা করুন, সমস্ত বিশ্ববাসীর কল্যাণ করুন এবং ভূমণ্ডলকে নির্মল করুন। হে আদিশক্তি পরম পূজ্য শ্রী মাতাজি নির্মলা দেবী, আপনি কৃপা করে সমস্ত বিশ্ববাসীকে রক্ষা করুন, সমস্ত বিশ্ববাসীর কল্যাণ করুন এবং ভূমণ্ডলকে নির্মল করুন। আমরা দুই হাত করে নিয়ে আসবো, চিত্ত সহস্র রেখে একটু ধ্যানের অবস্থায় থাকবো এবং খেয়াল করে দেখবো কোথায় কোথায় বাধা অনুভূত হচ্ছে। জয় শ্রী মাতাজি। আমরা শ্রী মাতাজিকে কৃতজ্ঞতা জানাবো, ধন্যবাদ জানাবো যে মা আপনি বুঝিয়ে দিয়েছেন কোথায় কোথায় বাধা আছে, যদিও বাধা খুব অল্পই আছে। আমরা এই যেটুকু বাধা অনুভূত হয়েছে সেই সমস্তটুকু বাধাই আমরা শ্রী মাতাজি শ্রী চরণ কমলে সমর্পণ করে দেব। তারপর নতমস্তকে প্রণাম করে পুণ্যতুলে বন্ধন নেব। জয় শ্রী মাতাজি। আজকে সেশন এখানে শেষ হলো।